अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि पर्दा जो है फ़र्ज है और लाज़म और ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने सूरत अहज़ाब के अंदर फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मेरे महबूब, मेरे नबी, अपनी बीवियों को कह दो, अपनी बेटियों को कह दो और मुसलमान औरतों को कह दो कि जब भी घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पेश आए तो एक बड़ी चादर में अपने जिस्म को छुपा कर निकलें। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिम, कि बड़ी मोटी चादर जिससे पूरा जिस्म छुप जाए वो ओढ़ कर बाहर निकलना है। और औरत का जो सतर होता है, अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरअतु औरतुन फ़इज़ा खरजत इस्तशरफ़ा शैतान, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत जो है सर से पांव तक उसका वजूद छुपा होना चाहिए। औरत वो है जो सर से पांव तक छुपी हुई हो। जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान से झांकता है। तो पूरे के पूरे जिस्म को गैर महरम के लिए औरत को छुपाना जरूरी है, लाजम है, फर्ज है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने अपने नबी को हुक्म दिया कि अपनी बीवियों को कह दो कि वो जब भी घर से बाहर निकलना हो या उसके सामने गैर महरम आ जाए तो अपने जिस्म को, पूरे के पूरे जिस्म को उनसे छुपा लेना है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दावत दी, अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दिया। सही बुखारी शरीफ में है, हज़रत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिसके घर में एक 12-13 साला बच्चा आया जाया करता था बचपन से। वो बच्चा कौन था, वो लड़का कौन था? वो हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद की लौंडी का बच्चा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि ये इसकी शक्ल उतबा से मिलती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सौदा, इससे पर्दा किया करो। अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दिया तो हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा को वो लड़का ताहयात वफात तक देख न सका। इतना जिस्म छुपाया हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़के से। हालांकि वो लड़के ने सब कुछ का देखा हुआ था, यानी घर में बचपन से आता जाता था बच्चों की तरह, अपनी औलाद की तरह। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया तो फिर वफात तक हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने जिस्म पर नजर नहीं पड़ने दी, बल्कि सामने ही नहीं आई। तो मेरे भाइयों, इसी तरह मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और तिरमिज़ी में है, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, आपके पास हैं। तो अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रजी अल्लाह ताला नबीना साहबी आ गया, अंदर आने की इजाजत मांगी। आपने हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया, कहा कि अंदर चली जाएं,
پردہ کر لیں۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اندر آ رہے ہیں۔ آپ ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ام سلمہ ام مومنہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو آپ کو کہا کہ پردہ کر لو، پردے میں چلی جاؤ، آپ ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبینہ ہے، انہیں تو نظر نہیں آتا، ان سے کیا پردہ کریں ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں نظر نہیں آتا، وہ نبینہ ہے، میں نے آپ کو پردہ کہا ہے کہ پردہ کرو یا اندر چلی جاؤ، آپ تو اندھی نہیں ہے، نبینی نہیں ہے، آپ کو تو نظر آ رہا ہے، میں نے تمہیں پردے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو کہو کہ پردہ کر لیں، پردے میں رہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیا، کروایا، اس لیے نہیں کہ نبینہ صحابی سے تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، وہ نبی کی بیویاں ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک ہم نے اہل بیت کو گندگی سے پاک کر دیا ہے۔ نبی کی بیویاں اور بیٹیاں اہل بیت ہیں۔ اللہ پاک نے کون سی گندگی؟ یہ گندگی نہیں حیض والی، پیشاب والی، پخانے والی، تھوک والی، یہ گندگی نہیں، بلکہ کون سی گندگی؟ پاک کر دیا ہے، آنکھوں میں حیا پیدا کر دیا ہے اور دل پاک کر دی ہے، اب وہ برائی کی طرف نہیں جا سکتی، اللہ نے یہ گارنٹی دے دی ہے۔ اب وہ پاک بیویاں ہیں، اور دوسری طرف صحابہ جس کے مطلب اللہ نے فرمایا ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے ہیں۔ ایمان کتنا مضبوط ہے، اور پھر آنکھوں میں حیا اور دل میں کا پاک ہونے کا متعلق ایک بندہ ہو نبینہ، اس نے دنیا دیکھی نہیں ہے، اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو اس کی آنکھوں میں حیا خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور دل پاک ہو جاتے ہیں۔ جب دیکھا ہی نہیں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو ادھر بھی آنکھوں میں حیا اور دل پاک ہے، ادھر بھی آنکھوں میں حیا اور دل پاک، دونوں کے ایمان بھی مضبوط ہیں، گارنٹی ہے۔ ادھر محرم بھی موجود ہے، تھوڑی سی اونچ نیچ کرنے والے کو روکنے والا بھی موجود ہے، محرم بھی موجود ہے اعلیٰ قسم کا، اب برائی کا ڈر نہیں ہے، تو یہاں بھی پردہ کرنا ہے۔ تو جو کہتے ہیں یہ تو ہمارا سکا چچا کا بیٹا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم نے لے کے پالا ہے، یا یہ تو ہمارے ماموں لگتے ہیں رشتے میں، فلاں ہے متریا، تو میرے بھائیوں چاہے بچپن سے ساتھ رہتے ہوں اور سب کچھ دیکھا ہوا ہے، تو وہاں بھی پردہ کرنا ہے۔ پردہ نماز کی طرح ہے، لازم ہے، جس طرح نماز پڑھنے ثواب ملتا ہے اس طرح پردہ کرنے ثواب ملتا ہے، اور وہ لازم بھی ہے، فرض بھی ہے۔ اب دیکھیں صحیح مسلم میں ہے، جو خسرے ہوتے ہیں، ہجڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں کچھ ایک تو خسرہ آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ فلاں گھر کی جو بیٹی اتنی خوبصورت، جب وہ چلتی ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتی ہے، تو اس طرح کی باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے فرمایا کہ آج کے بعد یہ خسرے جو ہوتے ہیں وہ تمہارے گھروں میں داخل نہ ہوں، ان سے پردہ کیا کرو۔ اب خسروں سے بھی پردہ ہے، خسروں سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اپنے جسم کو چھپانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں برائی کا ڈر ہو، زنا کا ڈر ہو، وہاں پردہ کرنا، نہیں، پردہ لازم اور فرض ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ تو اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی جنگ فتح کے بعد واپس، ابھی مدینہ نہیں، مدینہ اور خیبر کے درمیان میں پڑاؤ ڈالا، تو صفیہ بنت شبیر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لونڈی، بطور لونڈی اللہ کے رسول کے حصے میں آئی، جنگ سے عورتیں قید ہوئیں،
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजरे में ले गए। तो बाद सहाबा आपस में बातें करने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सफिया को बीवी बना के रखेंगे या लौंडी बना के रखेंगे। आज क्या कहा जाता है कि वो मौलवी तो बड़ा सख्त है, वो बीवी को घर से निकलने ही नहीं देता, या बहुत ही कम निकलने देता है, या साथ ही रहता है, जहां वो जाए साथ ही आता जाता है, बड़ा सख्त मौलवी है। और अपनी बीवी को अगर ले जाए कहीं किसी वलीमे पे, शादी पे, किसी घर में, छुपाता ही रहता है, उसको थोड़ा सा टोकता ही रहता है, बड़ा सख्त मौलवी है। तो मेरे भाइयों जरा सुन लीजिए, सही बुखारी में हदीस है, किताबुल निकाह के अंदर हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल हुजरे में ले गए। साहबा आपस में बातें करने लगे कि अल्लाह के रसूल ने लौंडी बना के रखेंगे, बीवी बना के रखेंगे। अब जो उसमें से ज्यादा समझदार साहबा थे, पढ़े लिखे या बड़ी उम्र वाले, उन्होंने कहा भाई सीधी बात है, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया को हमसे छुपाया, पर्दा करवाया, तो वो आपकी बीवी है, मोमिनों की माँ है, उम्महातुल मोमिनीन में से है। अगर पर्दा ना करवाया तो वो लौंडी है, आपने उसे लौंडी बना के रखा है। पर्दा करवाया तो बीवी बना के रखा है, वरना लौंडी बना के रखा है। अब लौंडी जो है उसको जो मर्जी को देखता फिरे और उसको हाथ भी लगा ले, कुछ भी कर ले, लौंडी है। निकाह के बगैर भी उसके साथ मामलात हो जाते हैं। और बीवी जो होती है उसको कोई हाथ लगाए, ये बर्दाश्त नहीं होता, गैरत का मसला होता है। तो मेरे भाइयों, अब सोच ले, जो लोग अपनी बीवी को पर्दा करवाते हैं, उन्होंने अपनी औरतों को क्या बीवी बना के रखा है, इज्जत दी है, मुकाम दिया है। और जो पर्दा नहीं करवाते हुए उन्हें लौंडी बना के रखा हुआ है, उन्हें परवाह ही नहीं है, जहां मर्जी जाए आए, अकेली जाए, किराने की दुकान पे जा रही है, फलां जगह जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, अकेली जा रही है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को पर्दा करवाया। 5 हिजरी में पर्दा फर्ज हुआ। 5 हिजरी में हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रसूल का जब निकाह हुआ, वलीमा हुआ, वलीमा खा के सारे लोग चले गए। आखिर में मैं और अल्लाह के रसूल बचे। अल्लाह के रसूल अपने हुजरे में जा रहे हैं ज़ैनब के पास। जब दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो मेरी तरफ मुंह किया, मेरे और अपने दरमियान पर्दा हायल कर दिया। मैं समझ गया कि आज के बाद मैं अंदर नहीं जा सकता। 5 साल से आ जा रहा था, नबी की बीवियों को देखा था। तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों से पर्दा करवाया। पर्दा फर्ज और लाजम है, और जो पर्दा नहीं करते, रसूल के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तो वह अनकरीब दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए।